Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, kita jumpa lagi pada malam ini di webinar seterusnya 2 minggu sekali yang dibawakan oleh Hot Forex. Okey, don't worry, siapa yang terlepas tu, saya ada buat recording untuk webinar ini. Macam biasa saya akan upload ke YouTube channel bila dah siap convert file tu. Okey, malam ni kita akan minta maaf sekali lagi, sekejap bagi saya salah buka slide. Saya akan come back balik. Okey, sekejap, tunggu sekejap lah. Saya nak salah buka file. Saya akan bagi seminit. Okey. Sorry. Salah buka file. So, sekarang file dah okey balik. So, selamat malam. Okey, selamat malam kepada semua. Malam ni kita akan ada gold trading strategy. Saya akan share knowledge pasal gold trading sedikit sebanyak. Apa yang kita boleh tahu pasal gold trading. Okey, apa yang kita boleh belajar. So, harap semua dapat manfaatkan. Don't worry. Saya akan share recording video ini di dalam YouTube channel yang akan ada nanti. So, siapa yang terlepas, saya ada buat recording. Don't worry ya. Okey. Gold trading strategy. Saya adalah Tunku Ishak, trainer di Hot Forex Malaysia. Sebelum saya start, saya nak buat penafian dulu. Okey. Bahan dalam pembentakan ini adalah untuk kegunaan pembelajaran dan pemasaran saja dan tidak melibatkan sebarang kajian ataupun analisa pelaburan. Kandungan dalam nota pembentakan ini tidak boleh dinilai sebagai sebarang nasihat atau cadangan pelaburan untuk kegunaan pembelian atau penjualan sesuatu instrumen kewangan. Informasi yang diberikan dalam pembentakan ini diambil daripada sumber-sumber yang diperoki dan maklumat yang mengandungi prestasi yang lalu tidak boleh digunakan sebagai jaminan atau pengukur untuk prestasi yang akan datang. Dengan ini, anda sebagai pengguna bahan kandungan dalam pembentakan ini adalah memperakui bahawa sebarang pelaburan dari dalam forex dan produk CFD adalah dikategorikan sebagai risiko tinggi di mana pengguna adalah bertanggungjawab sepenuhnya di atas pelaburan mereka. Pihak kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian daripada pelaburan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam pembentakan ini. Okey, informasi yang terkandung dalam pembentakan ini tidak dibenarkan diterbitkan atau disebarkan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Hot Forex. Okey, semua clear ya? Semua dah baca ini semua. So, next. Okey, saya adalah Tunku Ishak, trainer di Hot Forex Malaysia. Ini adalah saya. Okey, saya berpengalaman lebih kurang 10 tahun dalam bidang research and development. Pendidikan tinggi. Okey, pendidikan tinggi dan juga bahagian bidang consultation. Okey, saya terlibat dalam forex trading ni. Sebelum ni saya terlibat dalam investment kewangan lain. Saya terlibat dalam forex trading dan investing ni sebenarnya daripada 2012. Mana konsep yang kita ambil sebenarnya adalah mudah. Do your research, identify action. Maksudnya analysis, identify opportunity dan seterusnya. We take action based on our action based on our research analysis. Yang paling penting, trust yourself. You need to know what you're doing. So, you dah tahu apa yang you buat, you percayakan diri you. Okay, bila you percayakan diri itu yang paling penting dalam trading yang sebenarnya. Okay, saya punya konsep sekarang, okay, ada mudah, ada yang less is more. Okay, keep it simple. Another thing is think like trader, trade like investor. Bila kita think like trader, kita kena fikir like a trader. Always have opportunity. Always find opportunity. Tapi bila opportunity datang, trade like investor. Investor ni satu perkara yang penting kita perlu tahu. Investor ni adalah seorang yang berhati-hati. Dia nak investment dia yang macam mana kita cakap, investment yang berbaloi dan memberikan keuntungan. So, dia akan ambil sebarang keputusan dengan sangat-sangat berhati-hati. So,
Itu yang paling penting we as a trader. Okay. Malam ini kita akan cover gold trading strategy. Introduction, apa yang kita akan cover malam ini sebenarnya adalah mudah. What is gold? Okay, difference between forex and gold. Yang ramai yang tak tahu forex and gold, okay, dan factor effective movement of gold, okay, and then the trading strategy based on the gold. Okay, apa perbezaan forex dan gold? Ada satu perbezaan yang penting yang kita perlu tahu bila kita trading forex ni, depending to say based on the hot forex. So nanti saya akan explain satu persatu untuk anda, so anda ada idea what is going on with gold, kenapa, apa kepentingannya money management dalam gold, semua-semua tu, bagaimana kita nak kira margin, all that. Okay, next, what is gold? Okay, gold ni kita tahu semua, saya rasa semua orang tahu gold adalah simbol untuk kesenangan, kemewahan, wealth and prosperity. Okay. Kesenangan, kemewahan dan juga kemakmuran. Itu sejak daripada zaman dahulu lagi, gold adalah image for wellness, untuk kekayaan. So, apa jadi? Gold dulu dijadikan aset untuk tukar beli. Kita ada mata wang emas, mata wang perak. Okay, bila kita beli barang, kita bayar dalam emas ataupun emas perak. Okay, so apa jadi apabila ekonomi start menggunakan mata wang sendiri, okay, mata wang sendiri dunia pada 1700 something like that, dia start buat mata wang sendiri. So apa jadi, kebanyakan negara menggunakan mata wang mereka berasaskan dengan harga emas, dengan gold. Maksudnya, you nak print duit, you kena cagarkan dengan gold. Okay, you nak buat apa-apa tentang mata wang, you nak print ke nak apa ke, you kena buat dengan gold. So itu yang penting gold pada zaman itu, zaman 1800 dan awal 1900 pun sama. Tetapi apabila US Presiden Nixon pada 1972 remove sandaran harga mata wang, sandaran untuk print mata wang berasaskan gold, ia telah mencetuskan satu evolusi baru di mana central bank boleh print duit tanpa menggunakan emas sebagai cagaran. Maafkan saya. So, ia menggunakan emas sebagai cagaran untuk print duit. Tapi selepas 1972, apabila US remove gold sebagai cagaran untuk print duit, ia menyebabkan kebanyakan mata wang di print tidak lagi berasaskan gold. So gold tidak lagi menjadikan sandaran untuk print duit. So sekarang ni kebanyakan negara boleh print duit tanpa menggunakan gold. So dia boleh print duit sesuka hati. Itu kepentingan gold, dan apabila gold di remove, nilai mata wang sebenarnya semakin kekurangan nilai. Okey, kenapa gold punya simbol yang kita selalu jumpa XAU? Okey, X dalam trading forex adalah represent simbol kepada metals. Sebarang metals, X adalah simbolnya. AU sebenarnya adalah simbol saintifik untuk gold. Okey, AU. Kalau silver, AG. Okey, platinum, PT. So sebab tu kita ada XAU depan. XAU, X ni melambangkan metal, AU melambangkan nama saintifik kepada gold. Ini saya rasa ada yang tak tahu, ada yang tahu. So hope you get some idea why is named XAU. Okey. Seterusnya, apa advantage gold trading yang ramai tidak tahu? Satu, walaupun gold trading dalam forex ni, so apa jadi,
General status gold sebagai simbol kekayaan, simbol kemewahan, ia dilihat sebagai safe haven asset, maksudnya aset yang berharga. Okey, macam dulu orang kampung kita ada duit, dia beli emas, dia simpan emas. Emas tu sebenarnya adalah aset untuk mereka. Sekarang banyak berubah, kebanyakannya orang sekarang bila ada duit, bila ada wang, dia akan invest dalam tanah, dalam invest dalam benda lain. So apa jadi? Masih ada yang lihat gold sebagai safe haven asset, maksudnya aset yang selamat. Okey, apa pun terjadi kalau kebakaran ke apa ke, gold takkan terbakar. Itu view orang-orang yang dahulu. Sebab itu kita boleh kebanyakannya orang pada zaman dahulu dan sekarang pun masih ada yang beli gold as a asset. Sebab apa? Satu, kalau kenapa advantage gold? Gold usually weathering market turbulence. Maksudnya apa pun terjadi kepada ekonomi, gold tetap bernilai. Walaupun mata wang kita jatuh ke apa ke, gold tetap mahal. Okey, macam sekarang gold di Malaysia sangat mahal. Kalau kita tengok 10-15 tahun, gold 1 gram lebih kurang RM80, RM90, RM60, okay, bawah RM100. Tetapi sejak tahun daripada 2008, harga emas telah meningkat, sekarang masih lagi maintain 100 lebih. Itu value. Sebab itu apa jadi, walaupun ekonomi kita jatuh ke apa, gold masih retain value dia in period of uncertainty. Ekonomi tak menentu apa pun jadi, gold tetap ada value. Okay? Gold has an intrinsic value. Maksudnya, value yang intrinsic. Maksudnya, value yang memang takkan berubah. Okay? Gold ada nilai. Okay? Sentiasa ada orang akan beli emas. Don't worry. Walaupun pada bukan harga yang kita nak, kadang-kadang harga murah sikit, sentiasa akan ada orang membeli emas. Sebab tu kita tengok, walaupun ekonomi jatuh ke apa ke, kedai emas masih lagi ada orang pergi. Sebab apa? Value of gold. Orang nak kahwin, dia beli cincin emas. Tak kira mana-mana bangsa. That's one of the value untuk semua orang. Semua orang akan beli. Walaupun pada bukan harga yang kita nak. Okey. Tapi apa beza gold physical dengan gold dalam trading? Okey. Gold yang di trade di forex broker, kita boleh trading, invest dalam gold market dengan low capital investment. Sebab apa? This is a margin trading. Okay. And at comparably low cost. Disebabkan spread yang kecil. So apa jadi? Yang penting sekarang ini, kenapa peluang kita untuk trade gold di dalam kebanyakan forex broker adalah disebabkan oleh harga gold yang low capital investment yang kita perlukan sebab kita ada leverage. Okay. Lagi satu, advantage of gold yang ramai tak tahu, gold is very volatile. Sesiapa yang sukakan benda-benda yang volatile, movement yang banyak dalam satu hari, so dia boleh bergerak 80 hingga 100 pip dalam masa minit ataupun sejam. Dan pada masa sama juga, reversal dia juga pun besar. Okey. Itu advantage of gold. Setengah orang dia suka benda yang agresif, yang fast, yang cepat. Dia nak scalping, banyak pips. So, dia boleh trade gold. Within minutes, ini ada lagi detailnya. Okay, next. Ini general advantage of gold. Okay. Difference between forex and gold. Ramai yang kurang faham tentang perbezaan antara forex dan gold. Forex ni maksudnya kita ambil contoh Euro USD. Okey. Daily range, pergerakan harian. Daily range average untuk forex major pair, ini saya cakap major pair, Euro USD, USD CHF, USD JPY, yang mana USD punya pair, range dia lebih kurang 50 hingga 100 pips. Tetapi gold dalam satu hari dia boleh bergerak antara 100 hingga 300 pips. Okey. Next, contract size. Contract size dalam forex dinilaikan sebagai 100,000. Okey. 100,000. Manakala ini di hot forex punya contract size, gold pula contract size dia adalah 100 ounce. Okey, ini dikirakan dari segi value forex ni
Okey, tetapi di dalam gold dia dikira sebagai ounce, 100 ounce. Itu beza dia. Leverage pula, okey, di hot forex contoh, leverage forex kita boleh set depending on our choice. Kita nak 1 100, 1 200, 1 400. Ini saya buat comparison dengan account premium di hot forex, 1 400. So maksudnya leverage forex is 1 to 400. Okay, tetapi gold always fix at 1 to 100. Di hot forex leverage gold, walaupun kita buka account 1 400, leverage dia tetap bila kita trade gold dia akan dikira sebagai 1 100. Sebab itu ramai yang salah faham bila dia tengok margin. Dia trade forex. Okay, dia trade dalam forex ni ada 2-3 pair. Dia nampak dia punya margin percentage besar. Tetapi bila dia masuk position gold, margin percentage dia tiba-tiba turun. Okay, sebab apa? Bila dia trade gold, margin percentage akan dikirakan berdasarkan daripada 1 100, bukannya 1 400. Itu you must be clear. Okay, kontrak gold tidak sama dengan kontrak forex. And leverage gold tidak sama dengan leverage forex. Ada yang tanya saya, bang, macam mana kalau saya bercampur forex dengan gold dalam satu account? Boleh. Tapi you must be aware. Leverage dia adalah berbeza. Okay? Hopefully it clear. Okay, trading time. Trading time ni ramai yang tak sedar. Forex 24 hour 5 days. Start daripada hari awal pagi Isnin sampai awal pagi Sabtu yang saya dah share. Tetapi gold start 1 jam lambat. Okey. Ini adalah waktu server 0100. Maksudnya kalau macam hot forex market buka pukul 5, gold hanya akan start buka pada pukul 6 pagi. Dan dia akan ditutup pada pukul 4.45 pagi keesokan harinya. Dia tak berterusan. Okey, dia akan ada, selepas tu dia akan ada break, market tutup antara waktu server 00, 5 pagi waktu Malaysia sehingga 6 pagi waktu Malaysia. Itu waktu gold berehat. Sebab tu waktu tu kita tengok gold tidak bergerak banyak. Please take note on this. Ini adalah penting. Difference between forex and gold. Ramai yang confuse forex and gold, especially dekat leverage dan contract size. Contract size sebenarnya tak ada banyak beza. Tapi leverage. Leverage ini yang paling penting. So, bila you trade, tiba-tiba leverage you reduce banyak, you must understand. Gold punya leverage is fixed at 1 to 100. Sebarang information, you boleh pergi ke hotforex.com. You kat situ, dekat bahagian traded punya tu, dia ada on metals, on apa, ada explain dekat situ. Please take note on that. Okay? So, next. Okay, macam mana kita nak kira gold contracts? Gold contract kita nak kira mudah. Gold, satu lot bersamaan dengan 100 ounce. Okay, 0.1 lot bersamaan dengan 10 ounce. So, bila kita trade 0.01 lot, sebenarnya kita trade based on 1 ounce gold. Versus, okay, versus dia ada dua. Sama ada versus US dollar ataupun versus euro. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, macam mana kita nak kira margin? Margin is equal to notional value, okay, divide by 100. Notional value tu apa? Ini. Notional value is the number of ounce. Berapa ounce yang kita trade based on the lot multiply by price. Okay, kalau kita trade 100 lot, 100 ounce, okay, satu lot, Q punya margin yang diperlukan adalah sebanyak ni. 100 darab price. Okay, notional value ikut number of ounce ikut current market price. Ini katakanlah market price 1585 divide by 100. Ini yang margin you perlukan untuk trade one lot of gold. Okay, kalau kita guna leverage, ini 1 to 1 lah. Kalau 100, maksudnya margin dia lain. Okay, leverage 100 maksudnya 1, 2, lebih kurang $15 per lot. Itu margin je. Okay, value selalunya satu lot, portion, satu pip gerak, $1. Okay, itu value untuk satu lot. One lot equal to $1 punya movement.
Okey, ini cara kira gold contract. Dia beza. Kalau forex is 100,000 tapi margin gold sebenarnya is 100 saja. Okey. Next. Gold sebenarnya bila kita trade di forex kita kena tahu. Okey, forex market trade dia bergerak berasaskan forex market. Okey tadi. Forex market punya trade. Tapi gold market ada banyak. Ini saya bagi contoh 3 gold market yang perlu kita watch. Okey. Satu is London Bullion Market Association. Ini based in London. Okey. Ini dia punya trade adalah physical gold. Dia ada auction. Lelongan gold. So selalunya lelongan gold ni dia akan lelong and fix price gold. So dia ada morning fix. Ini waktu Malaysia 6.30 petang waktu Malaysia. Afternoon fix 11 malam waktu Malaysia. Okay, benchmark administration. So pay attention to the price at this level. Ini adalah level untuk market option for that day. Price level ini sangat penting. Kenapa? Ini boleh act as your support and resistance. Okay, next kita ada COMEX, Commodity Exchange di US. Di US, Commodity Exchange, okay. Ini bullion market ni adalah physical gold. Dia ada 2 kali auction. Okay, price akan diambil sini. Tapi COMEX ni adalah digital punya trading. Digital trading, ini physical trading yang atas. Digital trading di COMEX start 8.30 malam waktu Malaysia sampai 1.30 pagi. Okay, hanya beberapa jam saja. Okay, yang kebanyakan yang forex broker guna based on this time. Okay, setiap hari Isnin 6 pagi waktu Malaysia, gold akan start trade di Globex. Okay, 6 pagi hingga 5.30 pagi keesokan. 5 suku pagi, selalunya sampai 5 pagi saja, dia akan trade. Okay, antara 5 hingga 6 adalah waktu rehat yang saya tunjuk sebentar tadi. Most broker gunakan waktu Globex as a trading price, as a trading punya reference. Okay, semua ini Malaysian time, remember. Okay, gold dari segi fundamentalnya bagaimana gold bergerak. Okay, gold bergerak, satu faktor yang menggerakkan harga gold. Satu adalah interest rate. Okay, interest rate yang menjadi perhatian sebab gold kita trade ada 2, XAU USD. Tapi kita selalu XAU USD. Okay, ini yang kita selalu trade. XAU USD. So, apa jadi? Gold punya price bergerak seiring dengan kadar interest US. Okay. Okay. Macam mana? One of the most reliable determinants of gold price ni has been of level of real interest rate or the interest rate less inflation. Ini kita ada dua, real interest rate sekarang, tapi ada juga calculation yang menggunakan interest rate tolak inflasi. Okey. Kenapa interest rate penting? Sebab dalam pelaburan, real interest rate penting sebab apa? Ini yang memberi kita pulangan pelaburan. Okey, kadar keuntungan. Interest rate, kalau kita save dekat bank, bank bayar kita berapa? 3%. 4% fixed deposit. So 4% fixed deposit maksudnya apa? 3% adalah interest rate Malaysia, tambah 1% yang bank bagi extra. Tetapi kalau macam contoh di Jepun, interest rate Jepun kosong. Okey, di US sekarang tengah naik. Dulu bila interest rate are low, bila dulu waktu zaman kemesyatan ekonomi US, interest rate dia adalah 0.25. Investment like cash and bond to provide a low or negative return. Okey, waktu tu kita nak trading cash, interest rate rendah, value of money kurang. Bond juga, bond ni, simpanan bond ni, sebenarnya simpanan bond, dia akan bayar kita yield ataupun kadar keuntungan tahunan berdasarkan interest rate. Kalau interest rate rendah, bond punya yield ataupun bond punya kadar pulangan adalah rendah. So, apa jadi waktu interest rate rendah, investor pergi mencari gold. Sebab apa? Gold memberi pulangan tinggi to protect value of their wealth. Selalunya bila duit rendah, interest rate rendah, dia akan convert duit kepada gold. So, value of dia punya asset tidak berubah.
Tetapi bila interest rate tinggi, dekat sini kita trade dalam cash, kita simpan duit dalam bank, bank bagi kita interest yang tinggi. Sama juga bond yang bagi yield yang tinggi. Bila ini cash tinggi, dia bagi pulangan yang lebih tinggi daripada gold, daripada bila interest rate tinggi, permintaan terhadap gold semakin lemah. Okey? Satu yang mudah proxy untuk kita tengok gold movement adalah interest rate dekat US. Sebab tu kita tengok apabila US high rate, harga gold akan jatuh. Okey. So, macam mana market tengok? Ini investor tengok. Dia akan tengok yield of treasury inflation protected securities. Okey, ini macam bond. So, apa jadi? You boleh tengok pergi sini treasurydirect.gov. Tak pun you just type tips gold, tips United States. You type ni, you akan dapat dia punya information. Apa benda tu. So, saya bagi contoh senang. Sekejap lagi ada ni. Ini yang diambil daripada scottgranis.blogspot.com. You boleh nampak. Yield. Tips ni inflation protected ni Treasury inflation protected security. Ini adalah sejenis bond. You boleh nampak. Apabila yield tinggi, harga gold pun akan tinggi. Bila yield rendah, tips rendah, 5 tahun dia punya comparison, harga gold pun akan rendah. Apabila tips naik, harga gold pun akan naik. Dia bergerak seiring sejalan. Selalu orang akan guna benda ni proxy sebagai projection goal. Ini untuk in term of short term and long term. Selalunya kita akan tengok ini daripada big picture. Maksudnya skala yang besar berasaskan tahun, bukannya hari. Okey, clear? Okey. Tadi apa yang menggerakkan price gold? Sekarang apa yang mengakibatkan gold bergerak? Lebih kurang sama saja. Okey. Satu, effective movement of gold, always watch out for US dollar. Sebab apa? Kita trade XAU versus USD. Mainly kita trade XAU versus USD. So, bila kita trade XAU versus USD, gold lawannya dengan USD. Apabila gold naik, bila USD turun, gold akan naik. USD naik, gold akan turun. Okey, yang depan ni akan follow yang belakang. So, follow the first thing is US dollar. Kalau US dollar strong, gold akan down. Ini correlation. Sebab apa? Gold is priced in US dollar. So, dia inversely correlated. Value gold dengan value dollar move opposite to one another. Itu you kena ingat. Okay? So, next, factor affecting is greed and fear. Tamak dan takut. Okay, ini saya bagi contoh fear. Apabila market crash, orang akan panik. Sebab apa? Bila market crash, you akan rugi. So, sebelum dia rugi, apa jadi? Dia akan pergi ke gold untuk cover dia punya rugi. Sebab apa? Gold akan take off in strong rally. Gold akan naik. Bila ini down, world market down, tiba-tiba market crash, gold akan naik. Harga gold akan naik. Sebab itu pada tahun 2008, kita tengok harga. Sekejap. Ini. Nampak tak? 2008, ekonomi US crash. Dia start naik harga gold. Okay. And then, bila ekonomi US dalam pemulihan, okay, US dollar weak, so gold akan terus naik. And then now dia turun balik. Sebab apa dia turun balik? Sebab US dollar starting to strong balik. And then last year sebab ada satu faktor harga minyak yang jatuh, market panic. So orang pergi ke gold balik. Ingat satu benda, bila market panic ataupun faktor politik, okay, faktor politik ada Japan ada tsunami ke, Korea Utara serang Japan ke, US macam serang Syria. Apa jadi?
orang akan pergi ke gold. Sebab apa? Gold adalah safe haven. Benda yang paling selamat untuk dibeli adalah gold. Okay? So, bila kita tahu, kita as a trader, bila market fear, kita tahu gold akan strong, kita pergilah trade gold. Focus on buy saja. Tapi bila kita nampak US dollar strong balik, kita sell balik gold. Monitor US dollar, itu yang paling penting. Okay? Okay. So, sebab tu kita as a trader assume bila market fear, ini yang selalu jadi, gold akan naik. So, bila fear saja, panik saja, yellow metal, nama lain bagi gold, yellow metal, people will jump into yellow metal. Sebab apa? Emotional of crowd. People panic will go for safe haven. Safe haven kalau dari sini gold. So, dia akan carry price higher. Automatic, selalunya kalau ada perang, pum, harga gold akan naik. Trust me. Especially yang involved dengan United States. Okay. Next. Gold trading tips. Apa yang tips kita boleh dapat? Satu, selain dari itu sebenarnya gold ada juga supply and demand. Kalau market, tapi selalunya demand driven by market fear or the price of US dollar. Itu yang selalu. Supply demand gold ni, kalau gold saja memang ada supply demand, ada permintaan untuk industri ke apa ke, tapi itu sebenarnya dalam forex tak banyak dictate price of the gold. Satu, advantage, tips-tips yang you kena tahu. Daily range 100 hingga 300 pips. Tadi saya dah cakap. And then easily, tiba-tiba kalau ada apa-apa, especially news daripada US, okay, ini tips kalau siapa yang trade NFP strong, gold akan weak, NFP weak, gold akan strong. Harga minyak naik, gold akan naik. Betul ke tak? Tak semestinya. Tak semestinya. Relation gold sebenarnya tidak kepada minyak. Yang lepas, tahun lepas you tengok, sekejap lagi saya tunjuk, harga minyak jatuh tapi gold naik. Kenapa? You kena ingat satu benda, harga gold didagangkan berasaskan US dollar. Kalau dolar naik, gold turun, betul. Minyak naik dengan gold naik, salah. Okey, ini ada soalan daripada seorang daripada attendee. Adakah betul harga minyak naik, gold akan naik? Tak, salah. Okey, take note on that. Itu adalah correlation yang dulu boleh pakai, sekarang dah tak boleh pakai. Okay. Next, gold senang-senang saja. Kalau ada news, 80-100 pips within minutes. And large reversal is common. Tadi saya dah share. And then one thing, gold ni ada split personality. Maksudnya apa? Okay. Kalau gold tengah bull movement very strong, boom, sini ada resistance. Boom. Kalau currency lain, dia akan ada pullback, dia akan naik. Betul. Ini standard yang kita belajar. Sampai resistance, dia akan pullback sebelum dia go up. Tapi kalau gold, dia akan pergi sampai resistance ini, dia akan sideways sekejap, pum, dia terus naik. Dia tak tengok belakang. Dia tak patah balik. Selalu jadi macam tu kalau you perasan. Apabila movement yang sangat besar, dia akan langgar SNR. Walaupun dia stop sekejap dekat SNR, tapi bila dia naik, selalunya dia tak ada pullback. Dia selalu jadi naik, dia sideways sekejap, pum, dia sambung naik. Ini yang selalu kita jumpa dalam gold. Gold sebenarnya nak dapat pullback kalau ada pergerakan yang besaran dalam tempoh yang sekejap adalah sangat susah. So sebab tu kalau siapa yang trade nak tunggu pullback gold, selalunya susah kalau ada movement gold yang besar. Okay? Next. Tapi kalau dalam market yang normal, gold respect SNR level extremely well. Gold sebenarnya the best gold sebenarnya is very technical punya trade tau. Okay, walaupun faktor fundamental sentiment ada macam saya cakap tadi, tapi dia respect SNR very well. Dia sampai resistance, dia akan stop, and then dia decide nak turun ke nak naik. Okay.
Pivots ni sebenarnya horizontal support resistance line. Pivot ni sebenarnya support resistance. Okay, horizontal trend line ke apa, ataupun Fibonacci, ia sangat well respected. Take note on this. Kejap lagi saya akan share. Bila you nak trade gold, ini tips yang you kena tahu. You nak trade gold, mandatory untuk tunggu candle close. Sebab apa? Selagi candle tak close, gold boleh bergerak dengan banyak. Walaupun dalam tempoh 1 minit, 2 minit. Sebab it's very volatile. Tunggu candle close baru you buat decisions. Remember, jangan, kalau you H4, tunggu H4 complete, baru buat decision. M15, tunggu M15 complete, buat decision. Jangan candle tengah jalan, you buat decision. Itu sangat bahaya. Sebab movement of gold is very big. Kalau movement, you buy, dia terus naik, tak apa. Kalau you buy, candle tak complete, tiba-tiba dia turun balik. Itu yang masalahnya. Gold kena tunggu candle. Okay, lagi satu, siapa yang suka candlestick pattern, especially reversal candlestick, extremely accurate. Okay, tweezer top, pin bar, hammer, engulfing, 3 white soldier, morning star, evening star. Kalau benda ni kita combine dekat SNR level, sangat best, seriously. Untuk gold, and the higher time frame, the better of the move. Macam biasa. Sama juga macam lain. Time frame tinggi lagi best dia punya movement. Okay. Gold trade is, gold tak macam currency. Macam saya share market session, waktu pagi USD CAD akan quiet apa semua. Gold move ke, dalam 24 jam sehari. 23 jam sehari. Dia ada break pukul 5 hingga pukul 6 pagi waktu Malaysia. Tetapi you kena take note, New York session 9 malam hingga pukul 5 pagi kita, pada waktu hujung-hujung pukul 2-3 pagi, 2 hingga 5 pagi, pergerakan gold tak banyak. Kecuali ada news daripada US. Contoh FOMC. Waktu pagi juga, Asia session tidak ada banyak. Especially start Sydney sampai pukul 9. Okay, by the time Tokyo Open, gold dah boleh be trade. Dia dah start. Waktu Tokyo Open pukul 8 pagi waktu Malaysia, siapa yang follow saya punya market session, dia akan tahu. So, gold start move waktu Tokyo. Tapi kena ingat, waktu Asia pergerakannya tak besar daripada London. London lebih kecil daripada New York. So, the best time to trade gold waktu London Open, dia akan move sekejap, tapi biggest move occur. Ini selalu pukul 7 hingga pukul 9 malam. Kita ambil range 7 hingga 10 malam. 10 malam, ini adalah waktu terbaik untuk kita trade gold. Waktu London Open also good time, tapi lepas tu antara pukul 7 malam hingga ke 10 malam is the best time. Sebab gold move banyak. Okay, ini saya ada share satu gold pivot point. Okay. Ini developed by Ahmad Izzat, salah seorang educator, gold trader di Malaysia yang experience. Okay, saya mendapat permission dia untuk share di dalam ni. Sebab apa? Dia develop ini based on the historic daily range. Dia kaji gold price selama beberapa tahun as dia adalah gold trader di Jakarta Future Exchange. Okay. So, dia study benda ni and then dia mendapat satu strategi yang menggunakan gold pivot point. Macam mana? So, first thing, setiap hari open price, pukul 5 pagi dia akan highlight. Dia akan tanda satu price dekat sini. Okay, open. And then, selepas tu, dia akan draw. 30 pip atas resistance. And then, 90 pip atas daripada open line sini. Resistance 2. Ini macam pivot point. Then 190 pip above is resistance 3. Itu dia punya pivot point for resistance. Okay. So next, support. Sama juga konsep. 30 pip bawah, 90 pip bawah, and then 190 pip. So ini adalah pivot point yang didevelop oleh Encik Izzat. Sekejap lagi kita akan tengok kepada chart. So based on this,
Okay. Based on this, Encik Izzat share, dia ajar, dia juga adalah seorang educator. Based on this, he developed a strategy. Macam mana kita nak predict movement of the goal. Okay. Pakai pivot biasa boleh ke tak? Okay, soalan yang ditanya ya. Boleh. Tapi ini especially dia develop for goal based on the movement of the goal. You boleh guna juga yang ni as your punya idea. Okay. Next, saya akan share. Okay, kita akan go kepada chart. Saya akan share macam mana. I hope you get the idea of the chart information semua-semua. Goal. Okay. Ini adalah goal movement. Okay, ini saya tak tahu. Saya just share indicator yang dah develop oleh Encik Izzat. Tapi you boleh tengok sekejap . So, ini adalah Encik Izzat punya indicator. Okay, so you see. Ini pergerakan goal untuk hari ini. Line dia support is about 30 pips, 90 pips and 190 pips. Ada 3 support. Resistance juga ada 3. 30 pips, 90 pips and 190 pips. Saya tak boleh share ni sebab ini adalah property Encik Izzat. Tapi sebab saya nak short time untuk lukis satu-satu susah. So, apa dia punya idea? Dia punya idea, benda ni pivot ni act as support resistance. Not really accurate but can be a useful punya indicator. You tengok, bila price datang ke bawah, okay, dia bounce off. Okay, dia bounce off, dia break. Kenapa dia tak turun bawah sini? Sebab satu, moving average. Dia stop at moving average and then dia bounce balik atas. Okay. Dia bounce balik atas, moving average, dia reject. We wait, dia bounce balik atas, boom. One, ini kita panggil spinning bottom, and then dia move next, dia sampai open price balik, and then dia stop, reject. So, this one, it show movement of the goal is respect to the SNR level. Okay, one way. Tengok hari sebelum. Price start and going up. Bila sampai sini, dia akan berlega di zone sini. Okay. So, you can tunggu for you define tu, and then you nampak candlestick pattern sini, engulfing. Okay, you start buy. And then sampai ke sini. You get about 60 pips. Ini cara yang dia develop. Saya tak boleh nak share sangat sebab saya pun tu. You tengok, price pergi ke resistance 1. And then dia turun, and reject, dia turun bawah balik, and then going up. So, this one we can use as a what we call support and resistance. You tengok, dia pergi sampai sini, dia relax, and then dia go sampai sini. Ini you boleh tengok, dia pergi sampai resistance, and then dia patah balik, dia go down balik. Tak sampai, tak berapa sampai. And then you tengok sini, dia go up and down balik, and then dia down to support 1, and then dia pergi, nicely stop dekat resistance 1. Ini saya bagi contoh. Saya akan usahakan, maybe dia boleh buat sharing session nanti di webinar Hot Frag. Kita boleh usahakan. Open price, dia drop ke support, and then dia cuba turun, tapi tak sampai. Tapi bila dia patah balik, dia hampir sampai kepada resistance. So, ini cara strategi yang digunakan. Price pergi ke support. Okay. And then, dia pergi balik ke open price. Dia reject balik ke support. Balik ke open price. So, he calculate this one. He use as a pivot point, as a guidance untuk trade. Untuk trade goal. So, you tengok. Dia pergi, ini walaupun candle panjang, dia pergi ke resistance. And then, dia potong bawah balik. And then, dia pergi down balik ke bawah kepada support. Ini kita boleh gunakan yang tadi I share dengan you 30 pip, 60 pip dan 90 pip. Don't worry, kalau tak sempat salin nota, tunggu. Dan next week saya akan share dalam
dalam dalam dalam YouTube nanti. Okey, bila price hit mana-mana level, macam mana kita nak tahu arah price selepas itu? Okey, ini open price. So, bila you tengok sini, price bounce off. Saya combine dengan moving average. Moving average saya gunakan adalah ini ya, EMA, exponential moving average 100 and exponential moving average 200. Saya sentiasa gunakan yang tu. So, you tengok. Bila dia turun, dia bounce ni, dia pergi ke atas balik. Saya tunggu satu, saya punya favorite candlestick pattern. Selalunya saya akan tunggu engulfing ataupun ini adalah spinning top. You can take trade and going down to here. And then from here, kalau you nak buy, you ada nampak engulfing. You kena combine candlestick pattern. Tadi saya cakap kan, go trading tips, support resistance and candlestick pattern macam ni. Saya share pivot, you boleh nampak. Engulfing, wait for it retest the engulfing line and then going up. Maybe you don't have to take from line to line. Maybe you can take, okay, risk. Okay, you tunggu sini. Okay, risk kita about 10 pips. Kita go for 20 pips untuk scalping. Okay, you can get about 20 pips. Okay, so you tengok sini. Price pergi ke resistance. Reverse. Going up again. And then reverse down. Support. Ini dah terlajak sikit. Tapi stay within the zone. Ini saya just bagi idea macam mana kita nak trade gold based on the line tadi. Tapi sebenarnya yang saya nak tunjuk adalah simple gold punya movement. Macam mana, kenapa gold is very technical punya trading. Okay. We look here. Daily. Okay. Apa jadi daily? Moving average 100 and 200. Setengah orang dia suka guna moving average 50 juga sebagai exponential. 50 saya tukar warna biru. Okey, ada yang guna 50, 100 and 200. You boleh tengok gold punya movement bila dia sampai ke sini. Okey. Dia reject 200 moving average and then coming down. You tengok dia naik ke 100, dia reject, it's going down. And then you tengok sini, moving average, even moving average at support resistance, they always respected. Down here, they reject. Down here, they go up. Here, dia down, lajak sikit, dia reject. Lajak sikit, dia reject. So, tapi kalau kita as a price action trader, apa yang kita nak buat? Kita mainly work on the support and resistance. Kenapa price stop dekat sini? Okay, kenapa price stop dekat sini adalah disebabkan oleh kita ada resistance yang sebelumnya di sini. Okay, kenapa price stop di sini? Sebab kita ada resistance di sini. Di sini. Kita pergi balik, you nampak. Gold always respect the history punya support and resistance. You tak payah pergi jauh, pergi dekat saja. Okey. Kenapa sekarang price, you tengok hari ni punya price, kalau daily, price tak bergerak banyak. Sebab price is testing moving average 50. Kalau dia break, the next resistance will be here. You tengok hari ni apa jadi, price still trying to break above moving average 100. Exactly. Ini yang saya katakan support and resistance. Kenapa price stop at here? Okay, kenapa price stop at here? Okay, kita tengok balik belakang. Support here. Okay, support here. Dia stop dekat sini. Kalau you draw history support resistance, kenapa price stop dekat sini? Adalah disebabkan oleh support di sini. You see, even minus support. Ini daily saya cakap. Okay, one more thing, Fibonacci. Fibonacci, you tengok Ini, price going up,
Dia down 38.2 and going up. Kalau kita guna expansion, ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi? Dia pergi sampai ke level 100 and 127.2. Dia pergi ke situ, baru dia reverse balik. So now Fibonacci dia reject 38.2. Kalau kita tengok sini, kenapa price stop at here? This is 78.6. And then it's go up further. And then next level, kenapa price stop at here? Okay, you keep on doing research, 78.6. And then going here, ini adalah chart pattern double top. Okay, siapa yang dah tahu divergence, kalau tak tahu boleh check dekat saya punya YouTube channel. Kalau kita tengok sini, kita ambil MACD katakanlah. Okay, double top di sini, divergent di sini, and then it's going down. Going down, why price stop here? Okay, ini saya buang balik. Ini kata, why price stop at here? Kalau kita tengok, this is the 50% punya retracement. It's very well respect to Fibonacci, candlestick pattern, semua tu. Ini adalah two inside down. Ini adalah pin bar rejection. Ini adalah pin bar rejection. Ini adalah engulfing. Okay, ini two inside down. Dia ada dia punya movement. Selalunya reversal. Okay, kita tengok higher time frame. Saya go to higher time frame dulu. Kenapa price stop dekat sini? Okay, kita cuba ambil trend line. Ini adalah historical trend line. Kalau saya ni Ray. Betul-betul, you tengok. Price sampai sini, dia reject. Sampai sini, dia buat rejection. Dia lajak sikit, tapi dia reject after that. It's very obey to the trend line juga. So, macam mana kita nak trade based on the swing punya pattern, look for the simple. Okay, next, intraday. Macam mana kita nak trade intraday? Okay, ada soalan tadi tanya. Intraday, saya still simple. Saya go for H1, saya still gunakan konsep support resistance. Okay, this is the resistance. Okay, ini adalah resistance. Kita draw satu-satu. Ini adalah support. Ini adalah resistance. Ini adalah support. Okay, kita tak payah banyak support resistance. Kadang-kadang chart penuh. Tapi at least about macam ni. This is resistance. Okay, you tengok I remove ni sekejap. You tengok H1. Ini untuk intraday punya trading. Price now dah patah balik ke resistance. And then dia tengah buat rejection. Kalau sini ada spinning top punya candlestick formation, kita boleh look for sell. Mungkin sampai ke sini. Kita boleh look for sell maybe sampai ke sini, tapi tunggu formation reversal. Kalau confirm. Or you can go lower down time frame. You boleh nampak. Sama. Kalau T3 inside down ataupun go M15, you boleh nampak. So, pay attention to this. Sini kita dah ada double top and then go down. Still sama. Gunakan price action. One way. This is one of the best thing yang kita boleh guna. Second thing is a Fibonacci. Okay. Fibonacci. Tengok trend sekarang. Trend is going up. Okay. Kalau you nak look for buy, saya selalunya gunakan konsep yang mudah. Saya akan tengok moving average. 3 moving average bawah, I look for buy. Okay, you tengok sini, pergi ke sini. Dia retrace sampai ke sini, 88.6, sini 78.6, ke 61.8 sebenarnya. Dia zone sini, dia going up. Kalau you tengok dia punya retracement, dia sama ada shallow. Ini yang saya kata movement yang besar, retracement dia jarang turun banyak.
Turun sikit and then they continue to go up. Okay, one of the tips macam mana you nak tahu gold stop adalah you buka gold index, US dollar index. Ini adalah information yang penting. Dollar index you mark sama juga. Now is at the top bottom. Sebab apa dia stop sini? Sini ada support. Okay, next support is here. Okay, kalau price break support US dollar index sini daily dia akan terus turun ke sini. Maksudnya gold akan terus naik atas. Okay, kalau kita letak sebelah-sebelah, okay, ini daily, okay, sekejap saya zoom out habis, ini pun saya zoom out habis. Pergerakan dia apabila ini turun, ini naik. Okay, kita tengok top dia dekat sini, top dia dah di sini. Dollar index paling tinggi di sini dah 20/12/2016. Bottom goal 20/12/2016. You tengok sini dollar index dah di top punya zone. Okay, you tengok sini, gold dah bottom. You can see here. So kalau you nak trade H1, saya selalu gunakan H1 kalau intraday. Okay, you tengok sini, price reject resistance pada candle ke 11 19.7 candle 11. You tengok, sorry, saya pergi sini. Sepuluh 11. You nampak gold reject support, US dollar reject resistance. So you monitor dua-dua. Apabila US index sampai resistance, gold akan sampai support. Kalau US dollar reject, kita boleh buy gold. Itu cara dia. Sekarang ni you nampak, kalau kita go down, sini adalah support, minor support sini, kan? Sini adalah sikit minor support di sini. Kita tengok sini, dia sampai support, dia bounce up. Sini sampai resistance, dia bounce down. Gold, bila dollar strong, look for sell gold. Selalunya dollar index akan start about 50 minute earlier. Okay, 5 hingga 15 minit awal. Kalau kita guna M15, selalunya candle ni, you tengok sini, confirm rejection di sini. Okay, 11. And then 50 minute after that. Ini confirm rejection 11. 50 minute after that. Kalau you go refine, ini adalah satu benda. Guna untuk trading gold, guna conventional support resistance Fibonacci is good enough for you untuk trade. Seriously, saya tak tipu. Okay, just go. Sebab saya hari ini sharing gold trading strategy sebenarnya tak banyak beza. Gold is very interesting to trade. You tengok dia down here, dia retrace balik, memang dia sampai 50 and then going down. Okay, so itu dia punya movement. Dia punya retracement sini pun, kalau kita tengok some minor retracement here, dia retrace balik 61.8 and they're going down. Gold is very respect to support resistance, chart pattern, Fibonacci is very technical. Tapi the advantage of gold is, sorry tadi saya tunjuk tu, the advantage of gold is dia sangat follow technical punya information. Okay, itu saja yang saya boleh share pasal gold. Trading strategi sebenarnya tak banyak beza. Stick to your basic price action punya trading strategi. Support, resistance, Fibonacci. Kadang-kadang saya gunakan moving average juga. Okay, adakah US dollar follow candlestick technical? US dollar pun follow candlestick technical. Candlestick pattern ni boleh gunakan untuk semua. Okay, engulfing, semua tu. You kalau you hafal candlestick pattern, you boleh tahu semua. Inside bar, harami, semua. Candlestick pattern sebenarnya you boleh faham semua. Semua instrumen gunakan candlestick pattern. You kalau nak guna line chart pun boleh,
bar chart pun boleh. Tapi candlestick pattern give you better information. Reversal, two down, engulfing, tweezer top, tweezer bottom, semua guna price action. Bagaimana nilai US Index ditentukan? Okay, US Index sebenarnya adalah is average price of the US dollar versus major pair. Versus major pair, yang you tahu major pair campur ada few lagi US dollar Denmark, US dollar Norway, and then dia akan jadi US dollar index. Try to Google what is US dollar index, dia akan explain situ lagi detail. Okay, so ini adalah basic. Saya tak ada apa strategi sebenarnya. The best is look for dollar index, look for gold. Dollar index reject support, gold akan reject resistance for sure. Bila US dollar dah sampai resistance, maksudnya you tengah sell, you tengah sell gold. Bila you nampak US dollar index dah sampai resistance, exit you punya buy. Maybe you boleh gunakan tadi yang macam Izzat Trading punya pivot as a support resistance. Itu yang saya boleh share setakat hari ini. Tak ada banyak strategi. Strategi teknikal sama je macam yang saya ajar yang lain-lain. Bezanya, you must understand the contract size of gold. Pergerakan gold macam mana. Dia lain daripada forex. Okay? Dia banyak bergantung kepada US dollar. Be a complete trader, fundamental analysis, technical analysis, you kena tahu. Money management kena tahu. Trading psychology pun you kena tahu. Okay, webinar macam biasa, Isnin dengan Rabu, kelas siapa yang free, ada setiap hari Selasa, Khamis, kadang-kadang Jumaat di Hot Forex Malaysia, di Binjai 8. You boleh download Hot Forex app, dekat sini ada Traders Board, situ ada Traders Board pasal US dollar, monitor US dollar, dan you can trade gold. Okay, ini adalah trading platform yang ada di Hot Forex. Okay, thank you very much for your interest. Jangan keluar lagi, saya ada some information yang saya nak berikan.